minggu ini terus ada 2 film yang tayang ya. Satunya filmnya kayak gini, dan satunya lagi seperti ini. Yang membedakannya adalah yang film ini ratingnya 17+ dan itu uncut. Gue belum nonton tapi kata temen gue itu benar-benar uncut. Dan satunya lagi ratingnya 21+. Tapi itu di-cut, di-blur, disensor. LSF, where the fuck did you? Oke, sebenarnya gue mau bikin ini kemarin, tapi karena kemarin gue keburu ngantuk, so gue baru bikin sekarang sih. Sorry. So gue baru banget nonton The Ugly Stepsister, atau bahasa aslinya Den Stigia Testosteron. I hope I pronounce that shit right. Aku baru buka Google Translate, man. I'm going crazy. I've lost my mind. Jadi filmnya film dari Norwegia, walaupun kalau aku lihat Letterboxd itu spoken language-nya ada Norwegia, Poles sama Swedish. Gue juga ngeliat kayak di beberapa di kredit ini kok kayak ada tulisannya kayak orang-orang Swedia atau apa. Apakah mungkin ini kolaborasi? Perhaps. I mean it's a festival film dengan banyak distributor, so probably correct me if I'm wrong on that. Tapi gue benar-benar terima kasih banget kepada Click Film, not sponsored, untuk membawa film ini dan menayangkan film ini secara komersil. Namun, mama banget nih anjir. Ini LSF kayaknya sedang tidak baik-baik saja anjir. Okay, we gonna talk about that later, okay? Gue awalnya waktu ngelihat ini sebagai poster, gue kira kayak retelling about cerita Cinderella, tapi dari perspektif adik tirinya, karena itu yang mereka promosikan di trailer. Dan ketika aku baca ya this is a little bit more like Cinderella. It's really simple, tapi gimana caranya si anak tiri ini, kan anak tirinya kan bisa udah terlihat jelas di judulnya namanya The Ugly Stepsister. Kelihatannya mukanya kayak muka jelek gitu, tapi gimana caranya dia bertransformasi sehingga menjadi cewek yang sempurna. Gua bisa dibilang takut untuk makan, tapi di waktu yang sama aduh ya Tuhan. Gue gara-gara nonton itu gue gak berani makan roti, men. Walaupun kemarin gue makan burger pas beres balik aja. Oke, ini sutradaranya Emily Christine Bluchfeld. I hope I pronounced that right. Ini pertama kalinya gue ngeliat filmnya dia, and my god, aesthetically pleasing. Really love the period set. Gue akhirnya ini lagi demen film-film period anjir. Oh my god, it's really aesthetic. The period, I think it's gothic. I think you can say it's gothic period, but the aesthetic is really gue demen banget film-film yang kayak gini anjir. And di film tuh bisa dibilang minim banget dialog. Aku jarang banget ngelihat ada karakter berdialog, mostly show don't tell, mostly kayak karakter action terus. Ketika ada dialog mungkin 1-2 atau mungkin beberapa, habis itu sisanya kayak acting mereka on the screen self drive the story. Kayaknya dibantu juga dengan cinematographer Marcel Ziskin. Sumpah ini pronouncing-nya aneh-aneh banget. Bukannya aneh, guanya aja gak biasa anjir. Kayak like I said before, it's aesthetically pleasing. Estetikanya tuh oh my god, itu banyak banget shotnya yang aku lihat tuh itu kayak straight out of like, bisa aku bilang buku cerita waktu yang bakal gue baca waktu gue masih SD. Most of the shot were like that. Tapi di beberapa shot when it needs to be gruesome, it's fucking gruesome. When it needs to be beauty, it becomes beauty. Gak hanya dari estetika aja juga, dibantu sama production design. Di sini production design by Sabine Hivid. Okay, I'm not gonna try anymore. It's hard to pronounce them. The combination of the cinematographer and the set designer really makes the world feel more. You can bisa dibilang kayak berasa dari buku cerita, tapi di waktu yang sama mesti kayak it's their own reality. Kayak anjir, banyak banget shot-shot di sini yang ketika dreamy itu gue ngerasanya gue kali lagi ngefly ngimpi anjir, tapi ketika lagi in reality it really looks beautiful. Dan ceritanya ya gue gak expect banyak, karena siapa sih yang di sini yang gak tahu cerita Cinderella gitu kan. Tapi karena diambil dari perspektif yang berbeda,
it really give us more layers into the story. Maybe you can say also the moral lesson, kayak lu seberapa jauhnya yang mau kamu lakukan untuk mencapai impian kamu. Tapi walaupun ada orang yang ngebantu kamu, belum tentu kamu akan mencapai impianmu dengan selamat. Anjir, di sini aja kan deh. Kan biasanya kalau di cerita Cinderella kan kedua adik tirinya kan sama bersengkongkol buat kayak ngelawan Cinderella ya. Di sini bahkan saudari tirinya di sini Elvira yang diperanin sama Lia Marin, itu si Alma diperanin sama Flo Fagerly. Itu Alma aja ngelihat Elvira aja tuh kayak lu tuh udah gila ya men. Lu tuh udah gila men. Bahkan ditinggalin anjir. Ini ceritanya not directly ripping from the Cinderella story, but more like inspired by it. Dan ada beberapa bagian kayak bener-bener nama Cinderella aja disebutin kayak sebagai apa sih, nickname ejekan gitu. Oh my god. Yang Cinderellanya juga namanya Agnes. Di sini Cinderellanya namanya Agnes, diperanin sama Sophie Lochnight. My god anjir, itu presence-nya si Agnes di itu. Kukira tuh bakal kayak ya tipikal Cinderella atau apa, kayak dia bakal kelihatan balik atau apa, but behind that libidonya kuat banget nih orang anjir, sumpah. Dia juga mempunyai apa sih, keinginannya dia sendiri. Salah satunya dia benar-benar benci sama ibu tirinya gara-gara apa sih, spoiler alert, bapaknya Cinderella mati di awal-awal banget film. Dan daripada guburin bapaknya, dia malah ngeluarin uang sebanyak-banyaknya untuk membuat si Elvira jadi cantik untuk pesta malam bersama pangeran. Itu butuh waktu 4 bulan. Itu 4 bulan di 4 bulan purnama, itu lama banget. Kayak itu yang awalnya bikin Agnes benci, seiring berjalannya tuh kayak oh my god, masih belum dikubur-kubur juga. Dan gue sempet ngeri sih ngelihat banyak ada banyak banget ulet sama belatung. Gue ada momen dimana gue mau kayak karena gue dengan begonya gue duduk di kursi paling depan, walaupun bioskopnya tuh gak terlalu banyak yang nonton. Itu gue depan itu gue kayak mau kayak, syukur aja gue bawa minum anjir, bukan bawa makan. Gue gara-gara film itu gue awalnya mau beli gacoan tapi gak jadi anjir. Ini bisa dibilang kayak film body horror. Gue terakhir kali nonton body horror tuh The Substance, dan The Substance bisa bikin gue ngilu, bisa bikin gue wah anjir nih gila. Ini juga sama, cuman ya sebagai orang yang pernah nonton body horror sebelumnya ya sedikit ngilu, tapi kurang ngilu bagi aku. Ada beberapa yang bikin aku kayak pengen garuk-garuk tangan, garuk-garuk pipi itu segala macam, tapi mostly gue kayak oh yeah, I've seen this before. Apakah body horrornya bagus ya? It is good. It is good. The production design really so good, and the visual effects mostly aku gak lihat banyak visual effect yang terjadi kecuali color grading dan itu segala macam. Tapi ketika udah mereka going practical, kayak ada satu momen dimana si Elvira dia makan kayak telur cacing pita dan habis itu dikeluarin itu, gue lihat itu puas banget. Dan ketika cacing pitanya dikeluarin secara penuh, itu nanti di akhir film, gue gak tahu reaksi kalian bagaimana, tapi kalau bagi aku itu gue puas banget lihat itu. Walaupun itu benar-benar kelihatan sederhana banget, it feels so good man. Dan ya beberapa bagian lainnya mostly kalau aku lihat tuh kayak practical, gue gak tahu gimana cara mereka ngelakuinnya. Gue ingin terpukau, tapi LSF decide to censor that shit, put it on Gaussian blur, demask it up, put it Gaussian blur. Dude, this is a D+21 movie. Film dewasa 21+, gak mungkin ada anak kecil yang menolak masuk itu, kagak ada anjir. Kayak why? Di satu sisi lu punya film kayak gini, lu gak sensor. Di satu sisi lagi lu ada film kayak gini bikin 2 versi, itu gak lu sensor. Tapi ini, where's your fucking mind? Oh my god. Ada adegan yang bener-bener libido banget, yang adegan memuaskan libido 2 karakter itu di zoom, padahal itu adegan krusial. Itu main juga dengan ceritanya, kayak why the fuck would you censor that shit? Itu di zoom man, di zoom. Oh my god, gue gak ngerti. Ini film, maaf ya LSF ya, ini film kan 21+ ya. Why the fuck would you censor that shit? Ini udah 21+. Nonton aja kayak udah konsen. Oh ini film dewasa yang bener-bener dewasa banget, anak kecil gak boleh lihat. You censor that shit. Like why the fuck would you do that? Adegannya di akhir trailer pun oke lah, itu gak di-cut.
tapi disensor. Itu gue gagal ngilu. Gue nonton itu di bioskop gagal ngilu, sumpah. Gara-gara apa itu? Why would you do this, LSF? Oh my god. Kayak budaya sensor mandiri. Tapi lu sensor, anjing. Udah gue gak ngerti lagi. I really want to enjoy this movie as a whole, and I enjoy them all. But once it comes to the visual effects outside of color grading, it really fucks up. All because the censorship. Oh my god. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton film ini ya, kalian ada dua pilihan. Satu, nunggu masuk di Click Film fully uncensored, atau you go for the cinema experience, tapi dengan sayangnya bakal disensor. It's your choice. Tapi kalau misalnya kalian punya uangnya cukup, silahkan ke bioskop, because it's the cinema experience. It's hits so good. Namun kalau misalkan kalian gak suka film yang slow burn, ya it will depend, tergantung selera sih itu mah ya. Soalnya nih film bisa dibilang slow burn banget, apalagi di awal-awalnya tuh. Oh my god. Gue suka slow pacingnya tuh, kayak building gak nyampe ke akhir. Cuma masalahnya ketika dihajar banyak kena sensor. Gue gak ngerti kenapa banyak. Aduh ya Tuhan. Ya jadi mungkin gue kalau misalkan mau nonton ulang, gue bakal nontonnya kalau datanya di Click Film. I'm gonna watch it legally, man. I mean Click Film seminggu tuh 10.000. What do you expect? It's real, and it's already a good deal. Kayak banyak banget film festival di Click Film. Oh my god. Dan balik lagi, ini di distribusinya sama Click Film, so it will be there. Awalnya agak aneh sama pemilihan scoringnya. Soalnya scoringnya tuh awalnya tuh kayak melodrama typical period, tapi tiba-tiba ada scene wave kind of stuff. Itu awalnya kok kayak oke, ini film period tapi kok ada lagu-lagu kayak scene gitu. Ini kayak ada typical vaporwave kind of style. What would they do this? Lama-kelamaan gue mikir kayak, oh, lagunya ketika udah main pakai scene wave kayak gitu, itu kita masuk ke pikirannya si Elvira. Kita masuk ke fantasinya Elvira. Dan ketika nanti agak ke akhir suara scene wave-nya udah mulai berantakan, itu it was peak. For storytelling wise, it's really goddamn good. As a whole movie, it's really fucking good. Gua saranin kalian nonton legally. Kalau bisa baik lagi satu di antara dua, tunggu masuk Click Film eventually, atau enggak kalian kalau punya uang cukup ke bioskop, namun dengan resiko bakal kena sensor sana mari. I mean, it's your choice, okay? I think that's it. I think I have a lot. So, my verdict for this movie, well, I give it a 75 out of 100. Watch it legally, man. This movie is dope as hell. Apalagi kalau misalkan kalian suka film-film ala period atau enggak film-film ala gothic kayak gitu, this movie is for you. Tapi kalau sebagai film body horror, ya ada ngilunya tapi tidak sebrutal kayak beberapa yang lalu. If you like thriller and you like body horror, this one will thrill you off. Anyway, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan komentar kalau kalian udah nonton film ini. Let's talk about it. Bagaimana pendapat kalian? And kalau misalkan kalian ingin melihat videoku seperti ini dan lain-lainnya, ya silahkan klik tombol subscribe. Jangan nyalain lonceng juga, siapa tahu kayak aku sekarang uploadnya agak dadakan. Tapi kalau misalkan kalian ingin lihat film selanjutnya yang pengen gue review, ya follow aku di sosial media kayak seperti di Twitter atau di Instagram, karena aku bakal sering update apa yang gue tonton atau apa. Ada kemungkinan aku bakal review beberapa dari diantaranya, so keep in touch with that. And ya, kalau misalkan kalian mau support aku kalian bisa support aku via TipTap, Traktir, and Streamlabs, whichever your convenience. And itu bang kalau kalian mau. Anyway, I got some bills to pay, so help me out. And yeah, last but not least, terima kasih lagi Click Film, I'm not sponsored, untuk ngebawa film ini ke layar perak di Indonesia. Kalau misalkan film ini tayang di kota Anda, ya go for it, go watch it. It's a heck of a cinema experience, but sadly it's gotta be a little bit censored by LSF. And LSF, ayo kita bahas. What the fuck, man? Ini film 21 plus, apa lu sensor anjing? That's it. Sampai jumpa kapanpun dimanapun di masa depan, and cheers now. Bye.